Kopi Vosian Om Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Jason Bantoy dedabal ai kadazan do tadau diti tadau kohimo kotohu Wuhan kohimo duvongai bu duvo podomonom. Keponjulan do budi diesel sebagi hang kontok manakadai pepoing kudi belanja kaganapan kosopo season do tun ngavi hobino do momo guna diesel id Sabah. Penginsamakan id kelalahan no kidi boton diho pakawasa do sakadai pebuzuan kuma tinimungan di tototopot do momo guna. Minabosi Popoy Nobos Tetua Kaganan Kausinan Fakulti Pegudan Penginapuan UiTM Sabah Dr. Razwan Abdul Hishamuddin Kozuzuva Geografi do Sabah Ikiva Ogumu Kinaisenon Sokid nadadi vokon ahal kepenggunaan kulita kivinakas diesel do kakal nadadi gunaon ko iso. Faktor-faktornya di mana kawasan kita, kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kendaraan-kendaraan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografik. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Keponjulan subsidi diesel kirim poton diting apa kita nogi kegompitan do kepelintaan montok mengiho do sakadai pebuzuan miampai hobi aba om kirim poton. Kogompi toko pelintaan Sabah menguhan ahal pisasavan to sikap do tanak ngavi. Maza penginsamakan poin sompu i pombangan memantau do ketinanan paganakan pembelajaran om monokodung do tuhun mogigizon. Minabosi Montilikon Duan Koidasan Om Pagangaan Tun Ngavi Datu Julita Majungki Pisa Savanto Sikap do Tanak Ngavi Okon ko ahal do tuhun to sosonguhun Toy paganakan nopo sebahik diho menak vaza kuma ketundan Onto donon tuhun Om Pagangaan do tuhun mogigizon. Pihak Jewa telah juga membawa ceramah-ceramah berfaedah untuk dijadikan panduan oleh kepimpinan di peringkat akar umbi untuk membimbing keluarga bahkan belia-belia di peringkat bawah sana supaya kesadaran kita itu lebih baiklah, dan kita menyebut bahwa umur kanak-kanak ni 17 tahun dan ke bawah adalah umur yang belum sesuai ataupun belum ready lagi untuk membina institusi keluarga. Tinubung zosido di kapas pinapoy magon na babazan ko piu-piu manan ko komoy ahal pisasavan to sikap do tanak idhintun to gumuguno matunggong. Pinggisaman di tikos sudong miampai do convention ko komoy kepetutan do tanak ngavi ipopoy magon kepetutan petitigid tanak montok kanu pengomohigan pembelajaran ketundan om kosivatan gumazo id pososoihi di omohig. Toinsanan pemonan idpogunditi memeguna do sistem poin sompu peguhudan kavo kimia industri IICMS. Montok memantau peguhudan kavo kimia miampai hobi sistematik aba omohig. Minobos si petunud kaupisan komohigan om koidasan pakalajan JKKP Malaysia Hazlina Yon sistem pengimpau web kigatang 2.6 lizong linggit diti tinunda id sibo palan Malaysia ko pedom duvo RMK pedom tohu om pinatimpun di koduvong pedom himo Wuhan ko onom nakatahib. Mipahud miampai hizabon pendigitalan to insanan dokumentilian ontodonon tuhun kesuma. Sekiranya industri menggunakan sistem ini, industri itu adalah sebenarnya telah pun mematuhi peruntukan di dalam di bawah dalam satu peraturan berkaitan dengan bahan kimia, iaitu peraturan kelas, dan juga satu lagi peraturan penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya pada kesihatan ataupun dikenali sebagai peraturan USH 2000. Kadisido IICMS kita guvangan sebagi hongko data misompu montok inventory kavo kimia pemonan om nogi pepetonda pengihaan toy pemertaan di kontok do kinaizonon fizikal kavo kimia. Manakadai iho do tinimungan bomba om hazmat maganu hang miampai hobi o sikap sokio do antakan koi gaganan toy kantakan talat do kimia. Nebos disiraiti id kepahyaan kapabalan kopiondot seminar revolusi landscape KKP 2.0 ISO id Kota Kinabalu.
Namot diho pinapayo i Hazlina montok timpu mantada vuhan ko iso gisom vuhan ko himo apat ngopadom apat kes iho na nga apat ngopod titik tohu onom piatus mantad sogu di natoymo pinoy magon sebagi tolua pakalajan intangan kozo do JKKP koin vuhazan tolua pakalajan idati koin vuhai non todonon tapanazan i papanaon do toki id hivang kalaja di hosondi. Seksyen Siasatan dan Pendakwaan JKKP Sabah telah pun mencatatkan satu prestasi yang amat memberansangkan di mana kita telah mengambil tindakan punitif ke atas majikan-majikan tadi yang didapati melanggar pematuhan kepada peruntukan undang-undang di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan kita telah menjalankan tindakan pendakwaan dan kutipan denda mahkamah berjumlah 409,000 dalam tempoh 5 bulan pertama dalam tahun 2026. Montok timpu di Isoi, 226 kes kosinduahan pakalajan no suat miampai himo mantada diho sebagi kinosinduahan no pujulan kiniopon namot onom kes papagompit na tagakan koy mauan potindoi. Masa okopisan ahal ngavi ugama Islam Pogun Sabah Jahins popoy matu atag struktur do ketinanan kavavagu sebagi impoon transformasi pegudan. Montok memantod to guvangon do kopisan om nogi popoy kavas kabahan ko pebuzuan ketinaan kumatun ginumuan. Minobos si petunud Jahins Dato Awang Juri Awang Tahir atag diti maso dari kepemaganan miampai do kepelintahan Pogun. Segala aktiviti yang perlu kita laporkan secara langsung dan tidak langsung kepada Tuan Terutama dan juga Yang Berhormat Ketua Menteri. So harapan kita mudah-mudahan Jahins ini dilihat satu jabatan yang boleh berdiri, berjalan dan berlari sama dengan jabatan-jabatan yang sudah berkembang maju dari segi pentadbiran strategik dan juga pengurusan. Nebos di sidoiti di kapas pinapazu kotombuzan pamantangan ado id mohoingon Tagazo Pogun tun musa aman id Istana Sri Kinabalu. Id pitubungan no komoy Jahins nga pinapabuzun nogi kepointahangan kogompit pipio babazan di Papanaon. Vokon diho ababazan penandakan maludi Rasul ontok kodua penamhim vuhan kavahu om nogi ababazan penong kotohwadan kopiondot penandakan vuhan kebansan ontok kodua penamvahu vuhan kavahu. Hansan isi dodo pinggisaman transformasi di tikanu sokodung Potihombus mantada pemuanan Pogun montok memantod pegudan ahal ngavi Islam id Sabah. Soginumu atus apat ngopodo pu mengingia na kotay mo tutungkap kotay na antavasi kozo EPC duvongay buduvong padam himo. Sebagi iho pamagatangan kumakagompitan om kabuon tavasi kozo do upis pambelajalan uvang PPD Beaufort. Minobosi petunud Kopisan Pembelajaran Pogun Sabah JPNS Datu Dr. Raisin Saidin ida babazan diti himo tutungkap paghudan sikul, tutungkap paghudan ko-curriculum, tutungkap paghudan om tutungkap creativity om inovasi. Tinandak nogi ida babazan diti onong mapadom sizam no kopinsin do PPD Beaufort. Sebagai satu pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan di Sabah terhadap sumbangan yang telah mereka berikan sepanjang perkhidmatan mereka sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Yang ini merupakan manifestasi daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang lalu, penghargaan kepada pencapaian sekolah-sekolah, guru-guru, pengetahuan guru besar, keberhasilan pada tahun 2025 di penghujung Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ida babazan diti nakotay mo Dato Raisin do tutungkap poin bida hundu landscape kavavagu do pembelajaran Sabah. Hobi atus si mga pod nga ibu mamimiyombo pisasomo katindapo id Festival Book sa pamagunan Kota Kinabalu duwa nga ibu duwa podom onom. Festival diti kanjul ontok ko duwa podom tahu gisom ko duwa podom tuvuhan ko sizam id Hong Kong Convention sa pamagunan Sabah SICC.
Binabosi timbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur, Festival Iponjulon UMS miampai sekodung da tambahut strategik Institut Penaizukan Ketundaan Sabah IDS pembebasan buk Pogun Sabah Om Nogi Dewan Bahasa Om Pustaka DBP pisah sama kepanimung hobi atus pepetonda poki kitanan mantad Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Kalimantan, Indonesia Om Filipin. Festival di Timi Pahu di Hizabon do University sebagai memuan toyaan belajaran pengimpau do Borneo in sampaping menokodung pinggi saman do Kota Kinabalu memantau dan ningkokoton dino sebagai kakadazan sastra. Inilah hasrat Universiti Malaysia Sabah sebagai satu-satunya universiti penuh di Sabah ini dengan slogan UMS The Brand of Borneo untuk mengetengahkan buku-buku berkaitan dengan Borneo dalam bidang-bidang sains sosial dan juga sains dalam usaha kita untuk mempromosi ilmu pengetahuan kepada warga Borneo itu sendiri. Tinubung isido di kapas pinapanjul kotombuzan pemantangan do id mohoingon Tegazo Pogun Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kotombuzan di Kituduvan magahap di Tun Musa sebagai tahap tapantang id festival diti. Pengihaan kondunan Om Komohigan depu menanampasi nonwan dok peguhanan montok papapanau kalaja mogium Om menampasi di nokondun Sinangab Buazo kalaja dihonga papanau nogi tumanut ko tulan kalaja pinatantu SOP di Togiot. Ahal di Hopinaintahang di penakadai petunud Bogizan ketainaan kelaja do kopisan bomba o menanampasi Malaysia JBPM Sabah Muhammad Dakyudin Victor Dun. Pinokiano isido mengomi pipio kinantakan Sinangab Buazo i nokpangundun kiniopon id Sabah mantada di pipio hinay diti. Kadisido, peguhui do kalaja petimpunon, papanaon o pengihaan kondunan do hobi peguhu, miampai do kopisan memamasi to sizau Sabah, om nogi bogizan di kitoyaan kokomoy kozuzuvo do kinaizanon. Setengah kawasan tu walaupun kita memahami kawasan tersebut, bahaya perlu kita nilai ataupun risiko perlu kita nilai terlebih dahulu. Okay, sama ada kita lakukan operasi ini secara surface. Okay, kalau betul-betul selamat, barulah kita nilai untuk buat selaman lah. Tun ginuan hobi no di papapanao tapanazan id kinaizonon bawang mositi kanu kepoyaan mantad do tun mogigizon pesosohi om nogi tumanud ko pengingatan do bogizan kikuasa monto papaingkudi kondunan mangan do Buazo. Ingka kapo di bagu iti abal ay kadazan do bayno diti sumusu tapas diti abal dongo Subab Sarawak izo Jason Bantoy tabi Malaysia Madani kopi vosian.